घर छेउको आँगनमा रहेको एउटा रुखमा एकजना 18 वर्षीय युवकको झुन्डिएको अवस्थामा शव देखेपछि इलाकामा फैलियो सनसनी। शुक्रबार बिहान यो घटना फुलबारी 2 नम्बर ग्राम पञ्चायतको पुट्टीमारी इलाकामा घटेको हो। मृतक युवकको नाम तपुर राय हो। पारिवारिक सूत्रअनुसार तपु सदाझै बिहिबार रातिको खाना खाएपछि आफ्नो कोठामा सुत्न गएका थिए। तर आज बिहान तिनको आमाले घर छेउको आँगनमा रहेको एउटा रुखमा युवकको शव झुन्डिरहेको अवस्थामा देखे। के कारणले गर्दा तपुले आत्महत्या गरे भन्ने विषयलाई लिएर परिवारका सदस्यहरूलाई पनि थाहा नभएको बताइएको छ। अर्कोतिर घटनाको सूचना पाएपछि एनजेपी थाना पुलिस घटनास्थलमा पुगेर शवलाई उद्धार गर्यो। यसपछि शवलाई पोस्टमार्टमको लागि उत्तर बङ्गाल मेडिकल कलेज एवं अस्पतालमा पठाइदिएको छ। युवकको यस प्रकारले झुन्डिएका अवस्थामा शव देखेपछि गाउँलेहरूमा शोकको लहर छाएको छ। अर्कोतिर पुलिसले सम्पूर्ण घटनाको जाँच गरिरहेको छ। আধা রাত্রে করে উঠে ওইটা বাড়িতেই গাছে আমি তো দেখতে পাইনি, আমি তো বাড়ি ছিলাম। মা তখন দেখতে পেয়েছি 3টার সময়। এক ভাই এক বোন, কী করবো, ওর মনে কী ছিল আমরা কি জানি, কিছু তো বলে না। এইখানে একটা মর্মান্তিক ঘটনা বলতে রাত আনুমানিক ধরে নেন 3টা। হ্যাঁ, 3টার সময় এটা দেখছে আর কি, ফাঁসি লাগায় মারা গেছে আর কি। হ্যাঁ, তপুরায় বয়স আনুমানিক 18 বছর, বাড়িতেই ফাঁসি। এখন তো ওটা কি বলা যাবে, বাড়িতে ওই মা বাবা আর ছেলেটাই ছিল। বাবা তো বাড়িতে নেই, বাবা কর্মক্ষেত্রে বাইরে গেছে।